السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الاناليز تكنيك ديال افريقيا غاز. اول مرة غنديروها ودونك نشوفو ان شاء الله لا سيتوياسيون اكطويل ديال لو بري ديال افريقيا غاز، ونشوفو واش كاينين دي زوبورتونيتي ا كور تيرم يا موين تيرم ان شاء الله. دونك كنشوفو في الجراف ديالنا اللي كاين هنا، عندنا جراف ديال المانتلي. غادي نزوميو بلوس باش نشوفو. دونك دوبي لانتروداكسيون ديال في 99، يعني parmi je pense c'est parmi les premières actions اللي كوتي في لا بورس دو كازابلانكا من قديم، يعني من 99. ابار ان بتي كرو يسي في الاول د 99 حتى 2006. مي دوبي 2006 فهاد لاكسيون ديال افريقيا غاز دائما تقريبا غاديه في une tendance haussière à très très long terme. À part quelques périodes كنشوفوا هنايا كانت une stagnation. تنشوفوها هنا بدات من 2007 2008 حتى ل 2010 عاوتاني. دونك سي une action à long terme كتخدم دي باليي، ومن بعد كتبقى في ان باليي طلع ان اوت باليي طلع دابا بروبابلمون ان دوزيام باليي ان ديرني باليي. دونك هادي لاكسيون سيتي ان اكسيون كوميم. الشركة ديال افريقيا غاز عندها بريسك مونوبول على بلان داكتيفيتي ديال سوا ديال ديستريبيسيون ديال البترول، لامبورطاسيون ديال البترول، اي اوسي لي بونبون ديال الغاز، البوطه ديال الغاز وداكشي في المغرب. دونك الشركه عندها اون بوزيسيون دومينونت في المجال ديالها. دونك لا جينا نشوفو تكنيكمون. دونك هذا المانتلي كيف كنشوفو هنايا في الجرافيك ديالنا، فاحنا اوني اون توندونس هوسيار دوبوي 2014، وحنا في une tendance haussière, des sommets plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Okay. هنايا من جا الكوفيد كانت هاد لا بيريود هادي ديال الغوتراسمون اللي كان كوم توت تقريبا لي مارشي او كومبلي. ومن بعد الشركه l'action il essaye de reprendre un petit peu, retrouver, comment dire, un petit peu de son prix اللي كان قبل من الكوفيد. Donc هذا un petit peu le portrait. Donc on est toujours à tendance haussière. مادام ما كسيناش هاد لو بتي با ici هو لو بتي لو ici 3313، فاحنا مازال en tendance haussière à long terme. À très court terme aussi, on a une... Donc ici, on va la dessiner. Je pense qu'on peut la dessiner comme ça. تنشوفوا هنايا عندنا واحد. Donc, même à court terme, on est en tendance haussière. Donc, même à court terme, on est à tendance haussière. Donc, comme نشوفوا un peu... on commence un petit peu à faire nos repères. نبداو من الاول انصامبل. اوكي، اول حاجه غادي نشوفوا، غادي نرسموا هاد اوكي. هذا سي هاد الكانال هذا نحيدو منو، نديرو لا لين ميديان ونحيدو سا. اوكي، كيفاش تشوفوا دابا خدينا غير هاد لي دو كرو هادو سيكسيسيف وهاد لو سومي، رسمنا هاد لو كانال ونشوفوا لا لين ميديان magiquement, comme on dit, le prix T réagit là, regarde, ici, et ici, dernièrement, fait le dernier mois de février aussi, où s'en allait à Orjan. Donc, c'était une ligne quand même importante. Donc, هذه أول حاجة شفنا. Deuxième chose, غنديرو غنرسمو هاد un autre canal ici.
Donc aussi, on veut juste نصايبو مقاد. Donc حتى هو هذا le deuxième canal اللي عندنا. هادشي ça va nous permettre un petit peu باش تتبعوا معايا يعني les étapes ديال l'analyse من الأول. Un petit souci avec l'ordinateur et après ça on va continuer. Donc bon, c'est ça. On a réglé le problème d'ordinateur. Donc هدف المانثلي نمشيو نشوفوا الويكلي. On a des problèmes avec l'ordinateur. Ok. Donc هذا الويكلي. Donc on va faire un peu l'analyse sans les indicateurs techniques. Après ça, on va ajouter les indicateurs techniques. On va voir un peu. Donc, كيف كنشوفوا le weekly aussi, on est toujours en tendance haussière. Et l'analyse غنديروها في le weekly لأن في daily vu que l'action n'est pas très liquide, donc quand je fous regardez ici, il y a beaucoup de c'est pas une action très liquide, donc l'analyse on va la faire sur le weekly لأنه يمكن لنا نشوفوا la tendance ونشوفوا les niveaux اللي هما مهمين. Donc sur le weekly on نرسموا un petit peu les niveaux اللي هما مهمين عندنا هنا. عندنا هذا النيفو هذا. Ça, c'est un niveau très important. On va le dessiner. OK. On a un autre niveau ici. Un niveau là. On a un autre niveau. On chauffe les niveaux les plus pertinents. هما اللي غادي نرسمو اللي هما ماشي pertinents ما غاديش نهتموا بهم. دونك هادو لي نيفو لي مهمين شفناهم رسمناهم هنايا. بي غادي نشوفوا اشنا هما لي زوبورتونيتي اللي يقدروا يكونوا عندنا ا كور تيرم. دونك كوم كيف قلنا اون توجور ميم في الويكلي اون توجور اون توندونس هوسيير. هنا وصلنا لهاد لو ديال هاد لو كانال اي كنتريديو با مال حدا هاد لا لين هادي ديال 4125 لان وصلنا لها هنا فتناها ورجعنا ودابا حنا تنتريدو حدا اون بليس حدانا عندنا هاد لا لين هادي ديال اون فوالا في une autre couleur. اوكي ونشوفوها. دونك هاد لا لين هادي اللي رسمناها ديال هاد canal هذا descendant comme ça. Donc on a plusieurs choses. Soit on a le prix aérolique cassé هذا le niveau هذا ديال 4125 oui il continue في هذا le canal aussi هذا اللي عندنا. Le canal aussi هو هذا. On va le faire avec une couleur un peu différente et on va le mettre plus gros. باش نشوفو. دونك لو بري هنا كي تقريبا بحال نقولوا ان تي بو كوانسي في هاد ما بين هاد هاد لا لين هادي لو سيبور ديال هاد لو كانال و هاد لا ريزيستونس هادي ديال هاد لو كانال الاخر اللي ديزوكا اي هاد لو سيبور لو ريزيستونس اللي عندنا هنايا. اوكي دونك لو بروميي scénario où on a le prix là, il casse ici, il sort de le canal là, et puis après ça il continue, on va le faire un petite simulation pour aller en haut de la ligne. Oups. Donc de la ligne ديال 4465. Donc, on a un potentiel ديال
à peu près 7,5%. S'il casse de la ligne D avec un bon volume, نشوفوا هنايا الفوليوم اللي كان عندنا نشوفوا نكروس. Donc ici كنشوفوا بأن الفوليوم très très faible dernièrement. ما عندناش de volume اللي هو ok, mais en espérant بأنه يكون ok. Une cassure ici avec un grand volume important plus l'OBV positif. C'est sûr, il a 49 de la ligne D, il va pas tenir. On va aller, c'est un signal d'entrée pour aller chercher 4465 pour un gain potentiel de 7,5%. Donc, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, on a comme le prix. انه يكمل كوم سا يرجع لهذا لو نيفو هذا. الى رجع هذا لو نيفو هذا اللي تحت هنا سي ان اوتر بوين داشا اوكي اي pour 3800 pour monter ici. Donc c'est à peu près la même, je pense c'est à peu près la même chose, à peu près 8,5% de possibilité de ok. Donc كيفاش نقولوا بأن عندنا بأن هذا هو إلا وصلنا هنا هذا هو لا cible ديالنا. ديجا هنا عندنا c'est une résistance majeure عندنا هاد لا لين هادي. Le premier scénario إلا وقعت une cassure ici عندنا plusieurs méthodes باش نديرو نكالكوليو لا cible ديالنا. لا cible ديالنا عندنا ديجا أول حاجة سي هاد لو نيفو هذا تكاسا غناخدو هاد النيفو كوم سا jusqu'ici, puis on va le mettre comme ça. Ça, c'est pour nous donner une cible à long terme, plus que celle-là, ok? Donc, il a quand une cassure ici avec un volume élevé, on a un niveau d'un. Donc, on peut aller chercher le niveau. Les هو ديال 849 avec un potentiel إلا شدينا هذا وطلعنا لفوق ديال 17%. Donc هذا un scénario très optimiste, mais on l'a beau يعني c'est d'entrer ici, نبيعو une partie ici, on garde l'autre partie pour aller chercher plus haut ici. L'autre façon de calculer aussi le niveau هذا, c'est avec la Fibonacci, extension Fibonacci. On va la essayer. On va faire plusieurs simulations. Celle-là, celle-là. كيف كنشوفوا هنايا هاد النيفو هذا il coïncide exactement avec un niveau ديال فيبوناتشي اللي هو غادي نشوفوا ça s'affiche pas يعني هاد لينو هذا bleu on va نشوفوا c'est quel niveau 0,78 ouais c'est ça هاد niveau 0,78. Donc, le niveau هذا 0,78 ديال Fibonacci, l'extension Fibonacci, ça veut dire qu'il y a une confluence. Donc, on peut être optimiste. S'il y a une cassure ici, ben, le prix, il va aller plus... excusez-moi. Problème d'ordinateur, c'est réglé. Enlever le background. Donc, le niveau ici, il est... il y a une confluence, il y a des juges les confirmations qui coïncident au le même niveau. Ok, donc fait le niveau de 4849. Ok, donc c'est ça le scénario le plus optimiste.
le deuxième scénario اللي قلت لها هو حتى لهنايا 3941 فعندنا ان autre potentiel انه واحد 8% ولا ديال ان autre disons un autre possibilité de trading من هنا حتى لهذا النيفو هذا ديال 4125. Donc c'est ça un peu les deux scénarios que je vois pour Africa Gaz. Donc c'est une action qui a pas beaucoup de risques انها تكون شي chute majeure à part quand la chute اللي كنا قلنا ديال Covid, mais c'est une action quand même très solide. Donc on va surveiller هادو. Donc il a كانوا هاد les cassures, c'est sûr هادو c'est des bons points de quand tu as de la cassure, je m'excuse, c'est un bon point d'entrée pour aller chercher le 16%, le 17% de profit ici. Okay. Donc on peut la mettre même avec longue position ici, on va la faire ici, comme ça. Puis le stop loss يكون هنا في هذا le niveau هذا تحت هذا le niveau هذا. Ça nous donne un bon comment on appelle ça, deux fois, si on voit ici à peu près deux fois le potentiel profit par rapport au potentiel de perte. Il est هو تحت هذا النيفو هذا تحت خرج من هذا الكانال on va sortir لانه يقدر يكون بقى غادي في هذا الكانال الاخر. اوكي دونك سي سا on va نحيدو هادشي من هنا. نتمنى تكون هذا الفيديو عطات فكره على البوتنسيال اللي كاين في افريقيا غاز، وان شاء الله غادي نديروها في لا ليست سورفيي. الا كاينه شي حاجه او كور دي بروشين سيمين سي سور هذا في الويكلي ça peut prendre 3 4 5 semaines باش نشوفوا ان ديفلوبمون في هاد لاكسيون هادي. دونك ميرسي بور سويفر هاد الفيديو اللي نحب نشكر الاخوان اللي هما ديجا تانسكراو في لاشين، والاخوان اللي مازال ما تانسكراوش سي لوكازيون abonnez-vous, ça va aider à partager l'information وتعمل فائده ان شاء الله. Prenez soin de vous et bonne fin de semaine.